हेलो भाई नमस्कार हैप्पी मकर आपण मानकु आउ गुटे आज नुआ भिडियोटी आपण मानकु स्वागत। एबे आमे हेंकहाट जीवा आगरू आपण को लोकेशनटा बतई दूची से बारीपदा पटू आसीबा आमे सीधा तारपरे एबे जीवा आमे हेंकहाट भीतर को देखिबा के केते कोन सब ये आसंतु जीवा बारीपदा पटू आसिले लेफ्ट साइड पड़िबो। आमे एबे जाउचे भीतर को हेंकहाट भीतर को एटा देखंतु हमर हेंकहाट भीतर बांबू फैक्ट्री एटा देखंतु आमे हेंकहाट पहुँची जे ये है मो हेंकहाट। देखो आमर परिवा मार्केट यहाँ आम चिना आलू देखो कत दादा चिना आलू 40 टंका फुलकोबी कत दादा फुलकोबी गोटाए 20 टाका जोड़ाए 30 टाका जोड़ा कत आछे 30 टाका जोड़ा 30 टंका भाई माने এটা কি আছে দাদা মৌল না কত টাকা মৌল কত টাকা 70 ये है मौल देखो 70 टंका। एटा देखो आमर फेंकर मार्केट पूरा आउ आमे भीतर को जीवा कुकड़ा हाट एटा की आछे माउसी की एटा की आछे हांडिया एटा देखो आमर हांडिया जो होची से जिनस हांडिया तैयारी हुए एटारे आमे पहुँची गले भाई माने कुकड़ा हाट चलन भीतर देखा केमती कौन कुकड़ा ये अच्छी प्राइस अच्छी कत दादा एटा 1800 हाँ हाँ 1800 देखो जिंजरा ये जिंजरा कुकुड़ा कलरटा बहुत बढ़िया अच्छी 1800 एटा देखो बहुत बढ़िया बढ़िया कुकुड़ा आसी অনর কে আছে দাদা তুমি নাকি আমার কত কত রেট আছে এটা দেখুন কুকুড়ার 4500 कलर भी देखो कत रेट दादा 3500 এটা মিক্সিং এটা 3500 এটা কত
এটা কত? কত রেট দাদা? 3200 এটা দেখুন তো হোয়াইট কালার রয়েছে 3200। হাঁস কত করে? 650 দেখো হংস 650। তোমার কত করে? হ্যাঁ এটি 700 টঙ্কা। এটা দেখুন তো হংস ওয়েট ବି ଭଲ ଅଛି। কত করে বাবু কাটুরিটা? হ্যাঁ হ্যাঁ 1400। এটা দেখুন তো এটা ভালো কাটুরিটা 1400। এটা দেখুন তো ଛୁଆ ଇଏଗା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ସେଇ କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ଭିତରେ ହବ। এটা ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫାଇଟର 3000 ଟଙ୍କା। এটা কার আছে দাদা? হ্যাঁ এটা দেখুন 5000। কত রেট দাদা? হ্যাঁ এটা দেখুন 4500। কত রেট রাখেন? 27। এটা দেখুন 2700 পুরো তামিল ব্রিড। এটা भी দেখুন কত রেট রাখেন দাদা? কত রেট? 2200। এটা দেখুন 2200। নাই দাদা তোমার আছে নাকি? কত রেট? এটা দেখুন 1000। দেশি ব্রিড। কত রেট দাদা? এটা দেখুন 3500। এটা দেখুন 3500। এটা কার আছে? কত? এটা দেখুন 2500। কত রেট রাখেন? 6.5। দেখুন 6500। হোয়াইটটা কত? এটা দেখুন 4000। বাচ্চারা রাখতে পারলে কত রেট রাখেন? সান্ডাটা এটা দেখুন 7500। আর এটা এটা দেখুন 6000।